Donc l'exercice 2, lors d'une combustion du 30 grammes de butane. Donc on dit CH4 C4H10 ou le butane. C'est la formule chimique ديال البutane. عندنا منه 30 grammes. Donc la masse dialo égale 30 grammes ديال C4H10. Lors d'une combustion يعني احتراق ديال البutane 30 grammes ديال البutane مع une quantité suffisante. دي مهمة عندي. Quantité suffisante ديال O2. La masse ديال O2 ما عارفينهاش. قالوا لنا كيتحترق 30 غرام ديال البيتان فواحد لا كونتيتي سوفيزونت اللي كنعرفوا انها كونتيتي سوفيزونت ديال الديوكسيجين. ce produit يعني انا عندي le butane réagit avec le dioxygène pour donner le CO2 ou la masse dialo ديال CO2 il y a 15 grammes plus de l'eau H2O 15 grammes ديال الماء 15 grammes ديال الماء plutôt ou 41 grammes ماشي 15 41 grammes ديال CO2 ديال dioxyde de carbone. Donc هنا أول question تيقولوا لي la combustion de butane est-ce que la combustion de butane dans ce cas est complète ou bien incomplète? Et justifiez votre réponse. Bien sûr, on a deux juges de justification. Donc, la combustion, donc dans ce cas, la combustion est complète. Faites le cas de l'exercice, la combustion est complète. Pourquoi? Justifier. En justifier les données d'exercice. أولاً عندنا بحال اللي سطرت لكم هنا قلت لكم on a une quantité suffisante de dioxygène. Et on a les produits, le dioxyde de carbone et l'eau. Les produits de cette combustion et sont CO2 et H2O. Mais يمكنش يكونوا عندي غير les deux produits وغادي تكون عندي la combustion incomplète. Donc c'est une combustion complète. عندي deux justifications. Bien sûr justifie ممكن تعملوا غير وحده. Mais إلا درتهم بجوج سي ديجا بيان لأن هادو كيأكدوا ليا أنني عندي combustion complète. عندي أولا quantité suffisante de dioxygène et deuxièmement les produits sont tout simplement le CO2 et le H2O. في l'incomplète كيكون عندي manque d'oxygène ou bien une quantité insuffisante. Et bien sûr les produits on a le gaz toxique, le monoxyde de carbone et le dépôt noir, le carbone. D'accord? L'exercice 2. Déterminer les réactifs. Quels sont les réactifs de cette combustion? Donc les réactifs غادي نمسح هنايا دابا نمسح هاد ونبقى او ميم طون نجاوب على لي كيسيون كل مره نجاوب على لي كيسيون اللي عطاونا. دونك هنايا قالوا لنا déterminer les réactifs et les produits. Donc les réactifs, bien sûr le butane, c'est le combustible, C4H10
et le dioxygène, le carburant. O2. Les produits sont le dioxyde de carbone, CO2 et l'eau, H2O. D'accord? Donc les réactifs ديالنا هما هذوك البutane والدioxygène و les produits le dioxyde de carbone et l'eau. هادشي راه نعطيه غير في هذا النص هذا، داكشي علاش ما كنمسحوش ديالنا كله غادي نحتاجوه. La troisième question. Donnez l'expression écrite. غنحتاجو هادو داكشي علاش ما غنمسحهمش. Donnez l'expression écrite de cette réaction. يعني اعطيني التعبير الكتابي ديال هاد، يعني ما غاديش نكتبو بالحروف، غنكتبو بالتعبير الكتابي. يعني عندي لو رياكتيف هما le butane réagit avec le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone plus l'eau plus eau. dioxyde de carbone plus eau. لا l'eau المهم حنا غنقولوا غير eau H2O. La quatrième question غادي نمسح دابا هنايا. donc butane plus dioxygène, les produits le dioxyde de carbone plus eau. donc maintenant je vais effacer هذا. دائما le texte je ne l'efface pas parce que حنا عندنا كل les exercices dépend على هاد la partie de l'exercice. donc l'exercice 4, écrire l'équation résultat de cette équation. دابا غنكتبوا de cette réaction chimique غنكتبوا l'équation دابا غنكتبوا l'équation. pardon. دابا غنكتبوا l'équation. عندنا le butane رمز الفورمule chimique ديالو هي CH10 plus O2 le dioxygène ça donne CO2 plus H2O. وغتكتبوا حداها non équilibré. La somme des masses des réactifs égale la somme des masses ديك لا somme عادة في الريديت نديرولها بحال هكا des masses des produits. صافي. دونك هنا هادي كتعني لا somme في الكتابة الرياضية وحتى في لا فيزيك. دونك انا شنو عندي في الرياكتيف؟ شكون هما لي رياكتيف؟ البيوتان لا ماس ديال البيوتان سي 4H10 plus la masse de dioxygène égale la somme les masses des produits, la masse de CO2 plus la masse de l'eau H2O. مزيان. دونك هنايا بالنسبه لا ماس ديال سي 4H10 راه هي 30 غرام. بالنسبه لا ماس ديال O2 سي ا ريشيرشي. بالنسبه لا ماس ديال CO2 سي 41. بالنسبه لا ماس ديال CH2O راه هي 15 غرام. وهنايا بحال اللي كتخدموا واحد ليكواسيون اللي كيكون فيها 30 بلس x égale 41 بلس 15 وتنحسب حتى كنلقى لا ماس ديالي. دونك لا ماس ديال O2 غادي تساوي ليا هادو غنجمعهم ويعطوني 56 غرام. 1 plus 5 c'est 6 ou 4 plus 5 c'est 4 plus 1 c'est 5 وهاد 30 غرام اللي غتجي هنا غادي نقصها. دونك لا ماس دو O2 كي رياجي في هاد مع البيوتان في هاد لا كومبيستيون ايغال 6 moins 0 26 غرام. لا ماس ايغال 26 غرام.